आदाब अर्ज़ अनमोल उर्फ पिंकी से जुड़े हुए नाम कौन कौन से हैं? सिंध असेंबली में उनके नाम कब पेश कर दिए जाएंगे? सिंध असेंबली में ये नाम कौन पेश करेगा? बिटवीन दी लाइन वजीर दाखिला सिंध ने किसको धमकी दी? ये पिंकी किस रुकने असेंबली की मैडम है? इसके अलावा पान और गुटखा क्या कानूनी भी होता है? पान खोर एमपीएस कौन है? पिंकी का ट्रायल अब कहाँ होगा? निसार खोड़ो ने वजीर दाखिला को हाथ क्यों जोड़ दिए? इसके अलावा पान खोर एमपीएस के भी जिक्र यहाँ असेंबली में हुआ। ये सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन ज़बानी होगी मेरी नहीं। मैं सिर्फ आपको लिंक दूंगा। ये सारा कुछ बता रहे हैं सूबे के वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लज्जाल। आइए पहले उसकी ये बात सुनते हैं कि सिंध असेंबली में वो कौन से नाम जो कि पिंकी के साथ जुड़े हुए हैं वो कब और कैसे पेश करेंगे। आइए ज़रा सुन लेते हैं। उनको जो ये जहर फैला रहे हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत, उनको ज़ाहिर करने की ज़रूरत है, और उनको हम ज़ाहिर करेंगे। वो आपको पेश करूंगा नाम कि यहाँ पर कौन कौन ये चीज़ें चला रहा था। लेकिन यूज़र को या उन फैमिलीज़ की बच्चियों को या बच्चों को हम शो करके इस माशरे में एक वो करें कि ऐसे करना नहीं चाहते। हम किसी को डिप्रेस नहीं करना चाहते। कराची हाइट्स जो हैं या हैदराबाद है या इंटीरियर सिंध के दूसरे हमारे ज़िले हैं, उसमें अगर बच्चे कोई किसी वजह से फंस गए हैं तो उनको निकालना है, हमने उनको मज़ीद डिप्रेस नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। वजीर दाखिला ने अपोजिशन की तरफ इशारा करते हुए ये धमकी किसको दी कि मेरा मुंह न खुलवाएं? ये क्या हो रहा है? ज़रा ये भी सुन लें वजीर दाखिला की बात। जो दोस्त हमें कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी की बात में खोलूं। मैं होम मिनिस्टर हूँ सिंध, मुझे पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है और कौन सरपरस्ती कर रहा है। ऐसे ना करें कि सवाल मैं जवाब दे रहा हूँ, आप नहीं बोल सकते, मुझे जवाब देने दें। बात यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें किसी ना किसी की सरपरस्ती होगी, और मैं अपोजिशन लीडर को भी एक दो जगह पर बता चुका हूँ कि मेहरबानी करें, और अपनी क़यादत को भी बता चुका हूँ कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हम एक्शन ले रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है एक्शन। यकीनन मेरे भाई ने आज अगर इतनी अगर आज़ादी से गुटखा मावा चल रहा होता तो सुबह 200 रुपये में मिल चुका होता। शाम के लिए उसने क्यों कहा इन्हें कि शाम को मिलेगा? गुटखा मावा तो मिल रहा है यहाँ पे, तो शाम को जब अरेंज करे कहीं से फिर मेरे भाई को एक देगा और ये खाएंगे। फिर किस यूज के लिए मांग रहे थे उससे सुबह को? क्या अनमोल उर्फ पिंकी मैडम भी हैं क्या? वाह, अनमोल उर्फ पिंकी मैडम भी बन गई। ये किस रुकने असेंबली की मैडम है? वजीर दाखिला ने आखिर उस रुकने असेंबली का नाम क्यों लिया? और उसने कोई तरदीद भी नहीं की। पूरे इजलास में वजीर दाखिला ने कहा कि जनाब जो कि रुकने असेंबली हैं एमक्यूएम के, उनका नाम लेकर कहा कि ये उनकी मैडम है। ज़रा वजीर दाखिला की ज़बानी ही सुन लेते। इनकी मैडम पिंकी के माज की। तो दूसरी बात, इनकी मैडम जो है पिंकी, इनकी मैडम पिंकी, माज की मैडम पिंकी, उसको वो बड़ा धड़ल्ले से कह रही थी कि मुझे अरेस्ट करके दिखाएं। अरेस्ट किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके अलायंस के साथ भी वही अशर होगा। अनमोल उर्फ पिंकी के सिर्फ कराची में यूज़र कितने हैं, इसका ऑफिशियली ऐलान आज वजीर दाखिला ने किया है। ज़रा सुन लें कि कितने यूज़र हैं इनके। क्योंकि काफ़ी यूज़र्स हैं कराची में। उसने तो 800 तो खुद बताए हैं कि 800 यूज़र्स कराची में यूज़ कर रहे हैं, मेरे ग्राहक हैं। अब पिंकी का ट्रायल यानी उसके बारे में मज़ीद अदालती कार्रवाई कहाँ और कैसे चलेगी? जब ये बात वजीर दाखिला सिंध ने असेंबली में बताई तो निसार खोड़ों ने हाथ आखिर क्यों जोड़ दिए? ज़रा ये मंजर भी देख लीजिए। ये जो इस एक मॉडल गर्ल के तौर पर चल रही है, उसकी ट्रायल जो है रिस्ट्रिक्टेड करें
اور اس کا ٹرائل جیل کے اندر ہم کروائیں گے. وہ جو ہمارے پاس کورٹس ہیں جیل میں، ہم اس میں اس کا ٹرائل کروا رہے ہیں، اور الحمدللہ سیشن جج نے اس کی اجازت دے دی ہے. کیا گٹکا ماوا لیگل بھی ہوتا ہے کیا؟ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ کچھ معززین نے انہیں بتایا ہے کہ گٹکا اور ماوا وہ لیگل چلاتے ہیں. ذرا یہ سن لیں. رات ہی مار صاحب میرے ساتھ ایک دعوت میں تھے، اور ہی از وٹنس کہ کچھ لوگ آئے کہ سر ہم تو لیگل ماوا اور گٹکا بنا رہے ہیں. کہ آپ کو شاید فاروق صاحب بھی تھے. میں نے انہیں کہا کہ بھائی مجھے آ کر وہ ہمارے ایک معزز دوست تھے، انہوں نے ان کو انٹروڈیوس کرایا. یہ پان خور ایم پی ایس کون ہے اور یہ چکر ہے کیا؟ اس بارے میں ذرا حال وال لے لیتے ہیں. میں نہیں بتاؤں گا، وزیر داخلہ ہی بتا رہے ہیں. ذرا چلتے ہیں پھر وزیر داخلہ کے پاس اسی اسمبلی کے اجلاس میں. پان یہاں کافی ہمارے ایم پی صاحبان کھا رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے لوگ پان کھاتے ہیں، سپاری پڑتی ہے. پان کو اگر آپ اس میں وہ کمپوننٹ تھوڑا سا اور ڈال دیں تو وہ گٹکا بن جاتا ہے، جس سے کینسر ہو رہا ہے، ماؤتھ کینسر ہو رہا ہے. کافی افیکٹیز ہیں، ہمارے لیجسلیٹرز بھی افیکٹیز ہیں، ان کو بھی ماؤتھ کینسر جو. یو آر اے اسپیکر، یو نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. وزیر داخلہ سندھ کی آج کی باتوں سے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے نام تو اب راز رہیں گے ہی نہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جن کے آڈیو، ویڈیو اور موبائلز فون کے ذریعے اور نمبروں کے ذریعے ثبوت حاصل ہو گئے ہیں. ان سب کے نام تو اب راز کے طور پر نہیں رہیں گے، اور ان سب کے نام فاش کر دیے جائیں گے. اور اب انتظار ہے اس گھڑی کا جب آفیشلی طور پر وزیر داخلہ سندھ اسمبلی میں ان کے نام گنوائیں گے، جو کہ اس بقول اس کے کہ اس کو جس طرح ماڈل گرل یا ہیروئن کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو اگنور کریں، اور اس کے ساتھ جڑے جو لوگ ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو نہ ماڈل کر کے پیش کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہیروئن کر کے پیش کرنے کی ضرورت. یہ ایک ڈرگ ڈیلر ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈرگ ڈیلر، سوری ٹرک میں نے کہہ دیا، یہ جو ڈرگ ڈیلر ہے اس کا کب، کیسے، کہاں انجام ہوگا. کیونکہ اب اس کے بارے میں وزیر داخلہ نے جو آج بڑی بات کی ہے کہ ان کے نام اب راز نہیں رہیں گے بلکہ راز فاش کر دیے جائیں گے سندھ اسمبلی میں. اس بات کا آپ کو بھی انتظار ہے، مجھے بھی. اب وہ گھڑی کب آتی ہے یہی تو دیکھنا باقی ہے. خدا حافظ.